Pilipinas. Usa ka nasod nga puno og kalambuan, kultura ug bag-ong teknolohiya. Isip usa ka mauswagon na nasod, ang Pilipinas nahimong ganghaan sa turismo ug nagtubo nga ekonomiya. Taliwala niining positibo nga resulta, ang nasod nahimong tinubdan sa labor ug sexual nga pagpahimulos tungod sa pagbaligya sa mga lalaki, babaye ug mga bata. Unsa kining trafficking in persons ug unsaon kini maundang? Sa Panabo City, Davao del Norte, ang trafficking in persons nahimong usa ka problemang na paningkamutan nga mapugnan. Sa tuig 2021, duha ka menor de edad ang misumbong sa ilang kasinatian sa police station. Ang usa kanila, si Lenny, dili niya tinuod nga pangalan. Si Lenny usa ka biktima sa child prostitution sa edad nga 15. Wala niya damha ang iyang mahimong kapalaran sa kamot sa usa ka trafficker. February 14, naglaag mi dira sa park. Kauban ako ang mga barkada ba, ay akong barkada. Man kay unexpected pod nga nagkita mi dira sa park. Katong kauban ako kay kaila sila ni. Lami kay yung pagkuan niya sa mo pa pagdala. Lami kay siya makig amigo ana ba. Kuan jud kay siya butan jud kay siya mo tong nakaingon ko nga. Lami kay ni siya barkadahon ana ba. Lami kay siya kanang kuyog-kuyugon og laag. Nabot na sa point nga ning kuan na siya sa mga ning offer na siya trabaho. Dali ra daw kwarta. Pagdala niya sa kuha dito sa lodge. Ang child prostitution usa sa mga matang sa trafficking in persons kung asa adunay musuhol sa usa ka menor de edad nga magamit iyang lawas aron gamiton sa mga hamtong para sa ilahang sexual nga interes. Bulan. Ang katong 1,000 tunga nila 500 sila niya ako 500 pod. Nadjud sa mga una nga mutakas nya human kay ginaistoryanto nako kung amiga katong isa nako kakauban nga manakas ta karon gabi una. Bisan kadlawon, si Lenny ginapukaw sa iyang trafficker para makikita sa iyang mga clients. Di nadugay, wala na nakaya ni Lenny ang trabaho. Nahimo na niyang sinyales nga muundang tungod sa kakapoy sa iyang lawas. Kay dili na jud nako kaya kay sige na jud mig sa boarding house tagadlaw. Kanang kadlaw dako ma'am, pukawon mi niya kay nami na daw mi customer ana ba. Matod pa sa Republic Act 9208 nga giusab sa Republic Act 10364, ang Act of Trafficking adunay penalty nga 20 ka tuig nga pagkapriso ug pagbayad og 1 million pesos hangtod 2 million pesos. For the PNP, we will be the primary law enforcement agency to undertake surveillance, investigation, and arrest of individuals or persons suspected to be engaged in trafficking. We shall closely coordinate with various law enforcement agencies to secure concerted effort for effective investigation and apprehension of suspected traffickers. We shall establish a system to receive complaints and calls to assist trafficked person and conduct rescue operation. Sa Women and Children Protection Desk of Panabo City Police Station, mahitungod aning balaod nga RA 9208 or the Anti-Trafficking in Person Act. Mahitungod sa biktima, ni-undergo siya og counseling sa among opisina o sa opisina po sa CSWD. Hinahinay og kareporma ang duha ka biktima hangtod sa na fully reforma na sila, na endorse na sila balik sa kustodiya sa ilang ginikanan. Samtang ang maong suspect, naagid siya sa kulungan o dili na siya makagawas pa, bisan pa o ipaagi pa og settlement sa pamilya sa suspect tungod kay non-bailable man ang maong kaso. Dili siya basta-basta nga mafailan og desistance. Karon, si Lenny naningkamot na makahuman og eskwela sa junior high school sa edad na 17 anyos. Bisan man sa iyang kaagi sa kinabuhi, magpadayon si Lenny nga mahimong tingog sa mga biktima sa trafficking.
Kung unsa man ako ang kuan sa una, dili na jud nako kana ganing balikan. Ang pamilya ja po mo tabang sa imong magkalisod ka. Iwasan jud nato kanang ganing maglaglaag, barkada-barkada. Ang Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act nga giusab sa Republic Act 10364 nagapanalipod sa mga Pilipino gikan sa mga binuhatan nga nagapahimulos sa ilang mga kakulangon para lain ang makaginansya. Ang balaod gahatag og serbisyo sa mga biktima sa trafficking pinaagi sa temporaryong pabalay ug pagkaon, psychological nga support ug pagtambag, libreng legal nga serbisyo, medical ug psychological nga serbisyo, pagbansay sa ilang makahanas ug pagnegosyo, pag-eskwela para sa mga biktima nga bata ug 24 oras nga call center. Sa Panabo, ana ang sumbunganan sa maong kalihukan sa Philippine National Police Women and Children's Protection Desk. We are appealing to all Panaboan, those who were victim of trafficking in person. We are here to serve you, assist you, be with us on our advocacy to protect the women of Panabo. Ang kalambuan sa matag usa mugikan sa pagpaningkamot ug paglantaw sa unahan. Dili nato kini kinahanglan pugson pinaagi sa paghatag sa atong kinabuhi sa laing tao. Ang atong kaugmaon atuan lamang ug dili kini baligya.